अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी अब्दुल बासित एंड यू आर वाचिंग अब्दुल बासित ऑफिशियल। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि मानसून का मौसम है और बारिशें जो है वो होती ही रहती हैं, लेकिन गुज़श्ता रात जो है वो शदीद बारिश ने मेन बाज़ार गुजर खान में, आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं दुकानें कुछ मौजूद हैं, इनमें जो है वो काफ़ी दुकानें ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो चुका है ताजरों का। यहाँ पे ताजर मौजूद है, इनसे हम बात भी करेंगे और पूछेंगे इनका नुकसान कैसे हुआ और कैसे पानी इनके तहखाने में या एक ताजर मेरे साथ और मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद मुशारफ नाम है मेरा। ठीक है, और किस चीज़ का आपका बिजनेस था? ये हमारे जूतों का बिजनेस है, लेडीज शूज, सैंडल, चप्पल वगैरह का। ठीक है। ये हमारी दुकान है जो आपने अभी दिखाई होगी। जो मौजूदा सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। काफी नुकसान का सामना हमें हुआ है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। तो पानी कैसे आया आपके तहखाने में? इस वजह से आया कि जो काम हमारे शहर में जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, ये बहुत ही नाकस प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें कोई तरतीब नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, जिसकी वजह से निकासी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है। नाले सारे बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जब भी बारिश होती है, हमारे पास लाइव फुटेज पड़ी हुई है बारिश के दौरान कि जितने भी ये मेन नाले हैं ये बंद हैं, पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है और हमारी दुकानों में आ जाता है, जिसको हम चाह के भी नहीं रोक सकते। जिसकी वजह से ये सारा हमारा नुकसान हुआ है। ये बहुत ही मुश्किलात का हमें सामने, और हम सब इंतज़ामिया से जो भी इस मुतलका इदारे हैं, हमने सब को रिक्वेस्ट की है। हमने 3-4 दफ़ा कंप्लेन भी की है। 2 दफ़ा हमारी शॉप पे आगे भी पानी आया था, लेकिन इतना आया था कि हम उसको काबू कर सकते थे। हमारे शॉप पे 2 दफ़ा एसी साहब विजिट कर चुके हैं, वो इनको ऑर्डर दे चुके हैं कि ये नाले आप सारे सेट करें, लेकिन इनके जो नीचे इंतज़ामिया वो मेरे ख्याल में एसी साहब को नहीं कुछ समझते, तो वो काम नहीं करते। मैं गवाह हूँ इस बात का कि एसी साहब जो जहूर गुरवरिया साहब हैं वो आए थे यहाँ पे मेरे सामने, उन्होंने आगे इंतजामिया को ऑर्डर दिए थे कि ये इनकी दुकान का ये वाटर सप्लाई के कनेक्शन टूटे हैं, पानी ज़मीन से दीवारों के अंदर से दुकानों के अंदर जाता है। अच्छा जी, दीवारों के अंदर से, सीढ़ियों के अंदर से। ये जब इन्होंने खुदाई की थी सारे वाटर सप्लाई के पाइप टूट गए थे, जिसकी वजह से जब पानी आता था तो वो बारिश हो ना हो हमारी दुकान में पानी आ जाता। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको पता है जैसे कि मानसून का एक मौसम है, माहौल है ये, तो इसमें तो बारिशें ही होती हैं, तो उससे पहले आपने क्यों नहीं कोई इंतजामात किए अपनी सेविंग के लिए? हमने 3 दफा कंप्लेन की है कि सावन का महीना है, बारिशें होंगी। क्या कह रहे हैं? सर हमारे ना ये माशाल्लाह 15-20 साल से हम यहाँ पे हैं, तो कभी इस तरह का पानी नहीं आया। ये पानी ये सिर्फ प्रोजेक्ट की वजह से आया, और हमें ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। और भजन हमारी पूरी जिंदगी की कमाई चली गई। आप बताएं हमने इस प्रोजेक्ट को क्या करना है? आप मुझे बताएं, ये हमने सालों से जो बना के रखा था अपने बच्चों का रिज़्क हमारा, ये सारा डूब गया है। हम बताएं हमने प्रोजेक्ट को क्या करना है? ये हमारे लिए तो अब कुछ भी नहीं है, बन भी जाए तो कुछ भी नहीं है सर। मरियम नवाज साहिबा तो कहती है ट्रैफिक हादसा जो होते हैं उसमें कमी आएगी। सर वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखें, एक तो पहली तो बात है कि ये महीना जो है ना, ये काम का है ही नहीं है। आपको पता है कि इस महीने में ना कोई खुदाई करनी चाहिए, ना कोई प्रोजेक्ट इस तरह का करना चाहिए। ये माशाल्लाह इतने समझदार बंदे हैं, इनको ये नहीं पता कि ये महीना बारिश हो गया। इन्होंने 10-10, 20-20 फुट के नाले जनाब खोद के हमारी दुकान में दीवारों के अंदर से पानी जा रहा है। बारिशों का पानी, निकासी का कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ तो पहले आप निकासी का निज़ाम करें। आपको नहीं पता, आप इतने बड़े प्रोजेक्ट अरबों के लगा रहे हैं, आपको नहीं पता कि ये पानी जाएगा। या तो आपको पता नहीं है, फिर आप फारिग हैं, आपको नहीं पता कि ये पानी जाएगा या नहीं जाएगा। इतना बड़ा नुकसान हो गया शहर में। आपको कोई प्रोजेक्ट का बंदा नजर आ रहा है, कोई ठेकेदार नजर आ रहा है, कोई इंजीनियर नजर आ रहा है, जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, उनका कोई भी आप मुझे बताएं कि कोई अफसरान आपको यहाँ पे नजर आ रहा है? हम अपनी मदद, आप अपने ये समझ लें कि एक जनाजा उठाने वाली बात है कि हम अपनी मदद, आप मुश्किल से अपना नुकसान खुद उठा के संभाल रहे हैं। किस वजह से हमें, किस वजह से हमें इतना नुकसान दिया जा रहा है? हमारी सारी जिंदगी की जमा पूंजी है। आज बजाते खुद, आज मैं पूरे वसूल से कहता हूँ, मेरा 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, और ऐसे कई दुकानें हैं जिनका 50-60, हमारे हमसाये का 50-60 लाख रुपए का नुकसान हो गया। और उसके अलावा भी ये जो पानी बार बार नीचे जा रहा है, ये नीचे सारा खराब जमीन से जा रहा है, ये सारी करोड़ों रुपए की हमारी प्रॉपर्टियां दाव पे लगी हुई हैं। अगर देखेंगे आज हमारा ये 40-50 लाख का नुकसान हुआ है, इसके जिम्मेदार नहीं नजर आ रहे। खुदा न खास्ता कि कल ये हमारा प्लाजा गिर जाता है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, इसका कौन जिम्मेदार होगा? अच्छा, अब आपका मुतालबा क्या है ये बताएं? हमारा मुतालबा यही है कि फौरी तौर पे ये सारी नकासी को ओपन किया जाए, हमारी दुकानों को सेव किया जाए, और मेरा स्पेशली खास तौर पर हुकूमत से ये मुतालबा है
کہ یہ جو غریب تاجران ہیں جو عزت سے روٹی اپنی محنت مزدوری سے کماتے ہیں ان کا جتنا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا. آپ کا کتنا نقصان ہوا؟ میرا 40 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے جو کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں. ہم ایک ایک چیز کا پروف دے سکتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوا ہے. آپ کا کتنا نقصان ہوا؟ سر یہ ہماری ایک ہی دکان ایک ہی دکان ہے جی 40 سے 50 لاکھ روپے کا جو نقصان ہے. ہم چاہتے ہیں کہ فنڈنگ کے ذریعے یہ ہمارا نقصان کا ازالہ کیا جائے. ہمیں کس چیز یہ تو ایک غریب بندے کی ساری زندگی کے جمع پونجی 40-50 لاکھ روپیہ ایک منٹ میں کہنا آسان ہوتا ہے, لیکن اگر اس کو کمائی کے ذریعے دیکھا جائے تو بندے کی آدھی زندگی گزر جاتی ہے. یہ ہمارا 2 گھنٹے میں کیوں ہوا ہے کہ اس کی حکومت پنجاب اس کی ذمہ دار ہے. کتنے سال سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس ہم دکان میں؟ اس جاب پہ 15 سال سے تو 15 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا؟ 15 سال میں نہیں ہوا, کبھی بھی نہیں پانی آیا, کبھی بھی نہیں ہوا. کبھی بھی نہیں آیا بھجن. یہ ساری یہ پروجیکٹ کی وجہ سے, یہ جو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی پانی نہیں آیا حالانکہ مونسون تو ہر سال آتا ہے؟ یہ پروجیکٹ دیکھیں نا, یہ دیکھیں یہ جو مونسون تو ہر سال آتا ہے لیکن یہ پروجیکٹ نہیں ہر سال ہوتا. یہ جگہ نکاسی بند ہے, ہمارے دیکھیں نالے بند ہیں. سے کبھی پانی نہیں آیا, آگے 10 سالوں میں نہیں آیا. یعنی کہ آپ لوگوں کا کہنا ہے یہ پروجیکٹ جو سٹارٹ کیے اس کو نہیں یہ ہونا ہمارے لیے وبال جان بنا ہے. یہ پروجیکٹ کی وجہ سے پروجیکٹ ہم یہ نہیں کہتے پروجیکٹ نہیں ہونا چاہیے, کم از کم عوام کو سیو کر کے نا کوئی نکاسی کا, یعنی کہ سیف سائٹ کر کے پروجیکٹ بنائیں. سیف سائٹ ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ بنائے. دیکھیں انہوں نے جو کھدائی کی ہے, جو مٹیاں انہوں نے زمین پہ اسی طرح چھوڑ دی ہیں, وہ مونسون کی بارشوں کے ذریعے نالوں میں گئی ہیں نا. نالے اسی وجہ سے بند ہوئے ہیں. کس وجہ سے نکاسی ڈسٹرب ہوئی ہے کہ جو پروجیکٹ ہو رہا ہے, جو کھدائیاں ہو رہی ہیں, جو مٹی پانی کے ذریعے بہ کے نالوں میں جا رہی ہے, یہ اسی کا سارا مسئلہ ہے نا. یہ ساری پرابلم وہیں سے سٹارٹ ہوئی ہے. اس لیے ان شارٹ بات میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا پروسیجر جو سٹارٹ ہوا ہے اس وجہ سے مشکل کا سامنے ہے, کیونکہ اس کی پلاننگ نہیں ہے. دیکھیں ایک ان پڑھ جاہل بندہ بھی اگر یہاں پہ موجود کھڑا ہونا تو سوچے نا, تو وہ کہے گا کہ سب سے پہلے نکاسی کو ترجیح دی جائے, سب سے پہلے یہ نالے شالے کھول دیے جائیں تاکہ اس کے بعد یہ کھدائی کا کام کریں, تاکہ جو بھی پانی آئے وہ یہاں پہ کھڑا نہ ہو. انہوں نے پہلے کام شروع کر دیا. مجھے بتائیں کہ جب تباہی نکل جائے گی اس کے بعد نالے کھولو گے آپ, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں ایک غریب بندے کی کمائیاں نالوں میں بہ جائیں گی تو اس کے بعد نالے کھولنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں خود بتا رہا ہوں کہ ہم 4 دفعہ کمپلین کر چکے ہیں. 4 دفعہ ہمیں بھی پتا تھا موسم آ رہا ہے, ہر سال بارشیں ہوتی ہیں, یہ ہمیں نقصان ہوگا. ہم نے کمپلینیں کی تھی, اس کے کوئی رد عمل نہیں ہوا, جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. خود بھی آئے تھے اسی صاحب, بندے بھی لگوائے تھے, لیکن کچھ دیر کے لیے بندے آتے ہیں اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے کدھر گئے ہیں یا کیا رہا. یعنی کہ آرڈرز دیتے ہیں اور پھر اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا. آرڈر ضرور دیا جاتا ہے لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا. عمل ہوگا تو یہ عمل ہوتا تو یہ نقصان ہمیں کبھی بھی نہ ہوتا, کیونکہ ہم 10-15 سال سے یہاں پہ موجود ہیں. اگر ہمارا ہر سال ایسے نقصان ہوتا تو آپ گجرہان کی ہسٹری کھول کے دیکھ لینا, کسی میڈیا چینل پہ یا کسی بھی جگہ پہ, کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اگر آپ کو نظر آ جائے کہ یہ گجرہان میں یہ تباہی آج سے پہلے کبھی ہوئی ہے تو پھر ہم ذمہ دار ہیں. ایسے ہی ہے. چلیں بہت شکریہ. ہم تو مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے نقصان کا ازالہ کیا جائے. اس کے علاوہ نہیں تو یہاں پہ احتجاج ہوگا. یہ تاجر جتنے بھی ہیں یہ احتجاج کریں گے, اپنا حق مانگیں گے, کیونکہ اس میں ہماری کسی قسم کی غلطی نہیں ہے. یہ ٹوٹلی غلطی جو بھی ہے وہ میرے خیال میں حکومت پنجاب کی اور یہ انجینئر کی اور ٹھیکیدار کی ہے, جنہوں نے یہ غلط طریقے سے کام سٹارٹ کیا ہے. چلیں بہت شکریہ سر.